مرحبا بكم. إذا نستكمل درس الكوميونيكاسيون صفحة 11. Après l'écoute, donc j'exploite. كما تلاحظون جوج تصاور هنايا عندي. لاحظوا صورتين لشخصيتين مغربيتين مشهورتين عبر العالم. هنا عندنا طاهر بن جلون ومريم شديد. إذا طاهر بن جلون ومريم شديد. Observe ces deux photos, choisis une de ces deux personnalités. إذا غتلاحظ هاد جوج الصور غتختار واحد من هاد جوج الشخصيات. Cherche des informations et informe tes camarades sur son lieu de naissance. يعني غتبحث على معلومات وغادي تخبر الأصدقاء ديالك على son lieu de naissance، يعني مكان الازدياد أو يعني متى تزادوا المكان ديال الازديادهم. ses études الدراسات ديالهم. son travail et le domaine dans lequel il est devenu célèbre، يعني غتهضر على الدراسات ديالهم وعلى يعني العمل ديالهم. يعني العمل غتبحث في المجال الذي عبره ولاو مشهورين، يعني المجال الذي من يعني بفضله ولاو مشهورين. يعني غتبحث على معلومات قليلة. مثلا انا غنهضر على طاهر بن جلون، غنهضروا عليهم بجوج، طاهر بن جلون ومريم شديد. بالنسبه لطاهر بن جلون، طاهر بن جلون est un écrivain، هو كاتب، بويت، هو شاعر، et peintre marocain، ورسام مغربي، رسام مغربي. Il est né en 1947 à Fès. تزاد سنة 1947 في فاس. Il est connu pour son roman récompensé du prix Goncourt La Nuit Sacrée. يعني هو تعرف بزاف بالرواية ديالو التي نال عليها جائزة غونكور في رواية لا نوي ساكري. لا نوي ساكري تعرف يعني الرواية ديالو لا نوي ساكري اللي نال فيها جائزة بري غونكور. بالنسبة لمريم شديد، مريم شديد فهي من مواليد 11 أكتوبر 1969 بالدار البيضاء، وهي باحثة وفلكية مغربية. تعتبر أول عالمة أنثى تصل إلى القطب الجنوبي. إذا غنهضروا عليها un peu، مريم شديد est née en 1969 à Casablanca. Après une maîtrise à l'université de Casablanca, il reçoit son doctorat de l'université de Paul Sabatier à Toulouse. يعني بعد نيلها الإجازة يعني والماجستير في الدار البيضاء، il reçoit son doctorat. حصلت على دكتوراه في جامعة بول ساباتي بتولوز. C'est une astronome marocaine، هي فلكية مغربية، يعني فلكية. C'est une astronome هي عالمة فلك ومستكشفة مغربية باحثة، ومستكشفة مغربية باحثة مغربية وفرنسية. exploratrice يعني مستكشفة et chercheuse en أنتاركتيك. هي كانت من البعثة اللي كانت في القطب الجنوبي، إذا كانت في القطب الجنوبي. قلنا أنها أول عالمة أنثى تصل إلى القطب الجنوبي. Donc je réinvestis. Donc avec un ou bien une camarade de classe, choisissez une de ces trois personnalités, collectez vos informations, puis par un jeu de questions-réponses, informez vos camarades sur ses origines, ses études, sa vie professionnelle et la raison pour laquelle elle est célébrée. Utilisez la boîte à outils. Donc la boîte des mots يعني pour demander des informations, pour
pour donner des informations, utilisation des noms, des verbes et des adjectifs. Donc مع أصدقائك في القسم choisissez une de ces trois personnalités. غادي تختار واحد من هاد ثلاثة الشخصيات المشهورة. عندي هنايا جمال دبوز ودري أزولايف في الصورة الثانية الوسطانية، وسارة بلالي في الصورة الثالثة. إذا غتختار واحد من هاد الشخصيات وغتهضر عليهم collectez vos informations، يعني غتجمع المعلومات ديالك بوي باغ ان جو دو كيسيون، يعني غدير واحد اللعبة ديال سؤال جواب مع الصديق ديالك. انفورمي فو كاماراد، غادي يعني تخبر وتعطي معلومات للأصدقاء ديالك سور سي زوريجين، على الأصول ديالهم، يعني الأصول ديال هاد الشخصيات، سي زيتود على الدراسات ديالهم والحياة المهنية ديالهم، et la raison pour laquelle il est célébré، وعلى السبب علاش ولاو يعني مشهورين. وغنستعمل هاد العلبة ديال الكلمات ولا التعابير اللي كاينين في هاد في الصفحة 11. دونك حنا غنهضروا على جمال دبوز، غنهضروا نعطيو يعني معلومات على جمال دبوز، يعني غادي نديروا لعبة ديال سؤال جواب avec par un jeu de questions-réponses. Donc comment s'appelle le monsieur sur la première image؟ شنو سميت هذا السيد هذا في الصورة الأولى؟ c'est le célèbre humoriste, acteur, producteur franco-marocain Jamel Debbouze. إنه الفكاهي المشهور والكاتب و يعني المنتج الفرنسي المغربي جمال الدبوز، يعني ذو الأصول، يعني كاتب الفرنسي ذو الأصول المغربية، يعني مغربي ذو جنسية فرنسية. Pourriez-vous me dire quand et où il est né? Donc pourriez-vous me dire quand où il est né؟ يعني ممكن تقول لنا امتى وفين تزاد، Oui, il est né le 18 juin. نعم تزاد يعني في 18 يونيو 1975 سنة 1975 dans la 10e arrondissement à Paris، يعني في الدائرة العاشرة بباريس، La troisième question, quelles sont les œuvres pour lesquelles il était connu؟ ما هي الأعمال التي اشتهر بها؟ أو التي عرف بها؟ Donc durant les années 2010، يعني durant les années 2000 يعني ou bien durant les années 2010 donc on dit durant les années 2010 il produit et joue des comédies dramatiques sociales. يعني في سنوات 2010 il produit أنتج ولعب أدوار درامية واجتماعية، يعني أدوار كوميدية ودرامية واجتماعية. Derrière les caméras, derrière les caméras, il lance aussi divers projets comme Jamal Comedy Club et le Festival Marrakech. Derrière هذه غنكتبوها هنا.
Donc derrière les caméras, il lance aussi divers projets comme Jamal Comedy Club et le festival Marrakech du Rire. اللي وراء الكاميرا طلق يعني بزاف مجموعة من يعني المشاريع بحال نادي جمال للكوميديا، نادي جمال للكوميديا، ومراكش للضحك، مراكش لو فيستيفال مراكش دو ريغ، يعني مهرجان مراكش للضحك. Donc, deuxième question, choisis une personnalité marocaine que tu connais. يعني غادي تختار واحد الشخصية من عندك مغربية اللي كتعرف. Puis donne à tes camarades toutes les informations que tu as sur elle sans dire son nom. يعني من بعد غادي تعطي معلومات على الزملاء ديالك جميع المعلومات اللي كتعرف على هذيك الشخصية بلا ما تقول الاسم ديالو. ils doivent la trouver يعني غيقدر يلقاه. يعني غادي تعطيه معلومات وغادي تبوزي لا كيسيون دو كي ساجيتيل، يعني غادي تعطيه سؤال دو كي ساجيتيل، يعني شكون هاد الشخصية. دونك اون فا بارلي مثلا انا غادي نختار حكيم زياش نعطيه عليه معلومات وغنطرح السؤال دو كي ساجيتيل. Donc c'est un footballeur international marocain. Il est connu pour être un joueur doté d'une excellente qualité de passe. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs marocains ainsi que l'un des meilleurs joueurs du championnat des Pays-Bas où il a obtenu le Soulier d'or en 2018. Donc, de qui s'agit-il? إذا c'est un footballeur international marocain. هو لاعب دولي مغربي. Il est connu pour être un joueur doté d'une excellente qualité de passe، معروف بتمريراته الحاسمة الجيدة والحاسمة. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs marocains، كيتعتبر من بين أحسن وأفضل يعني اللاعبين المغاربة، ainsi que l'un des meilleurs joueurs du championnat des Pays-Bas. كتعتبر هذا من خيرة اللعابة اللي كيلعبوا في الدوري الهولندي. où il a obtenu le Soulier d'or en 2018 اللي نال فيها جائزة الحذاء الذهبي في 2018. إذا السولي دور والحذاء الذهبي. دو كي ساجيتيل؟ إذا غيجاوبك الصديق ديالك سي حكيم زياش. إذا انتهى.